जय श्री जगन्नाथ। उत्कल भागवत पूर्णिमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्तुत्यं नरो चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृतातमः वन्दे परमानन्दमाधव। निगमकल्पतरुगलितफलं सुखमुखादमृत द्रवंसजुतं पिबत भागवतरसमालाय मुहुरहि रसिका भूमि भावुकः। ओम श्री गणेशाय नमः। नमः नृसिंहचरण अनादि परम कारण जाबिनो आदि मध्य अन्ते विचार न घटे जगते इंद्रिय अर्थ जे जान ईश्वर तेज नित्य प्रकाशई सत्य परमानंद हरि जाहर भावी भभूतरी श्री कृष्ण पाद हृदय धरी प्रबंधे गीत नाद करी अशेष जगत रहिते वर्णई दास जगन्नाथी। श्रीमद् भागवत ओडिया नवाक्षरी छंद एक विहंगा बलकन। एकादश स्कंद विशिष्ट महर्षि द्रौपायन व्यास देवकृत श्रीमद् भागवतंग प्रवक्ता महर्षि सुखदेव एवं श्रोता चंद्रवशी सम्राट महाराज परीक्षित भावभक्ति परिपूर्ण भागवतंगर अमृतवाणी श्रवण करी परीक्षित महाराजा ब्रह्म अभिशापरू मुक्त होइथिले। विभु कृपा प्राप्ति पाई भक्ति ही सुगम पथ जहाँ श्रीमद् भागवत ही लिपिबद्ध होइछि। यह हरण युद्ध वंश इत्यादि परि कौनसी एक निर्दिष्ट विषय वस्तु पर आधारित नहीं। मनीष जेपरि जीवन सीमित समय मध्य मनर भक्तिभाव जागृत करी विभु कृपा लाभ करिपारिबो ताहारी पथ प्रदर्शक हेउछि श्रीमद् भागवत। कहिबा करिबा भाबिबार सम्मानतारी भक्तिभावर सृष्टि भक्तिर गोटे स्वरूप जहाँ नवदा भक्ति भावे शास्त्र मानकरे वर्णित। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पदसेवनम अर्चन वंदन दास्य सख्य मामित्त निवेदनम। श्रवण कीर्तन स्मरण चरण सेवन अर्जन वंदन दास सख्य भाव आत्म अर्पण अंगनव। श्रीमद् भागवत भावार्थ भगवान विष्णु नाम परीक्षित महाराज परि श्रवण सुक मुनि परिकीर्तन प्रहलाद परि स्मरण लक्ष्मी परि पादसेवन पृथ्वीराज परि अर्चन अर्कुर परि वंदन हनुमान परि दास्य अर्जुन परि सख्य व सखा बलिराज परि आत्मनिवेदन करवा। कहीं केउ कालर वंशनकर्मी श्रीमंदिर श्रीविग्रह मानकर सेवा पूजा परि पुराण पंडा माने श्रीमंदिर बेढ़ा सहित कल्पवट मूल बट गणेश सम्मुखें नित्य प्रति श्रद्धालु मानक महर्षि द्वैपायन वेदव्यास कृत वेदभाषा संस्कृत रचित श्रीमद् भागवत शुणाई निजर गुजराण मेटाई था। 15 शताब्दी गंगा नदी ठारू गोदावरी पर्यंत विस्तृत कलिंगाधिपति गजपति महाराजा श्री कपिलेन्द्र देवंग राजत्व दृढ़ शासन व्यवस्था श्रीमंदिर ख्याति द्विगुणित होगा सह प्रजामान आध्यात्मिक चिंतन चरम सीमार। गजपति नाम नामित ब्रह्मगिरी निकटस्थ कपिलेश्वरपुर शासन निवासी संस्कृत शास्त्रविद नरोत्तम दास श्रीमंदिर पुराण पंडा सेवा प्राप्त थिले। तत्समय उत्तराधिकारी सूत्र तांकर पौत्र भगवान दास को यही सेवा मिलिथिला। दीर्घदिन संतान संतति न हेबारु तांकर पत्नी पद्मावती बहुत दुखिनी थिले। निज साहिरे एवं कुटुंबार्थी बंध्या जनित अनेक अपमान तथा कुश्चार कोटना सही न पारि स्वामी भगवान दास साथी श्रीक्षेत्र आसी गरुड़ स्तंभ पाखे महाप्रभु को शरणागत हेले। कोटि कबलनाथ अपर करुणारू यार ठीक 1 वर्ष पर 1490 ख्रीष्टाब्द भाद्रव मास अनुराधा नक्षत्र युक्त पवित्र राधाष्टमी तिथि मध्याह्न विष्णु अंश नहीं पुत्र संतानटी जन्म हेले। पितामाता 2 जन पुत्रटी को महाप्रभु को अर्पण करी नाम रखिथिले जगन्नाथ। 4 वर्ष 4 मास 4 दिन विधि मते खड़ी छुआ 7 वर्ष 7 मास 7 दिन यज्ञ प्रवृत्त धारणा आदि संस्कार कर्म सरिला। दैनिक निज पिता सह जगन्नाथ 5 कोश पादरे चली पुरुषोत्तम जाई श्रीमंदिर निजर कौलिक कर्म पुराण पाठरे मनोनिवेश कले। चाहू चाहू समस्त वेद पुराण आदि पारदर्शिकता बढ़ी लगिला। बड़ विचित्र ए नीलाद्री ठाकुर लीला।
ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ରଚନା କରିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରତୁଲ୍ୟ ତେଜମନ୍ତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପରି ମୋର ବୋଲି କହିବାରୁ ତାଙ୍କର କାହାକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ କଲେ। 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ବିଧବା ମାଙ୍କୁ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚାଲି ଆସିଲେ। ପରେ ପରେ ନିଜର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରି ନିଜର ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ମା ପଦ୍ମାବତୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବାରେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୱାନ ସମୂହ ବେଦବ୍ୟାସ ସଂସ୍କୃତରେ ଲିଖିତ ଭାଗବତକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଶ ନଥିବା ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭାଗବତ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଆହରଣରୁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତା ପଦ୍ମାବତୀ ଦୁଃଖିତ ମନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥକୁ କହିଲେ। ନିଜର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ରଚନା କରାଯାଇପାରନ୍ତା ତେବେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳବାସୀ କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପିପାସୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାତାଙ୍କ ମର୍ମ ବେଦନାକୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବେଦନା ଜ୍ଞାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ତାଙ୍କରି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତାଳପତ୍ର ଖେଦା ଧରି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତଙ୍କ ଛାୟାରେ ଲେଖି ଚାଲିଲେ। କାଳଜୟୀ ନବାକ୍ଷରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତଙ୍କ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦକୁ ଗାୟନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଅମୃତବୋଳା କଣ୍ଠରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତଙ୍କର ଆବୃତ୍ତି ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ ବଟଗଣେଶଙ୍କ ପାଖେ କ୍ରମଶଃ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୱାନ ତଥା ସମାଜର କଠୋରପନ୍ଥୀମାନେ ଉପହାସ କଲେ ତଥା ବହୁ କଟକଣା ମଧ୍ୟ କଲେ। ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜର ସରଳ ସମର୍ପିତ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସୁରଚିତ ଭାଗବତ କୁହନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତେ ନ କରିବ ହାସ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ମୋହି ଦାସ, ସେ ବହି ସୁଜନ ପୟରେ ଏ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ମୋରେ। ମୋହିନ ପାମର ଯେ ମୂଢ଼ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅସବଦ, ପାମର ବୁଦ୍ଧି ତୁଚ୍ଛ ଭାଷା କେ ବଣ କୃଷ୍ଣରେ ଭରସା। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତୁକାରାମ, ନାମବେଦ, ଉତ୍ତରକୋତରେ କବୀର, ନାନାଙ୍କ ସହ କଳିଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତକବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ନବାକ୍ଷରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଭକ୍ତିରସରେ ପ୍ଲାବିତ କରୁଥାଏ। 1510 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ବେଢ଼ାସ୍ଥିତ ବଟଗଣେଶଙ୍କ ପାଖେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବ ଭର ନବାକ୍ଷରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଆବୃତ୍ତି ଶୁଣି ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ସୁମଧୁର ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ କରି ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାମୂର୍ତ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଅତି ବଡ଼ି କହି ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେବେଠାରୁ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେଲେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର, ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହେଲା ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ନବାକ୍ଷରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ। ଓଡ଼ିଆ ମାନବ ଧର୍ମର ମୂଳ ଉତ୍ସ ତଥା ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ, ଚେତନାର ଚେତନା, ପ୍ରଭୁର ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ନବାକ୍ଷରୀ ଭାଗବତ ବୋଲି ଜନମାନସରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କଥା କଥାକେ ଭାଗବତରୁ ପଦେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ସାଧାରଣରେ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଯାହା ଅଦ୍ୟାପିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଭାଗବତ ଗାଦି ଏବେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବିରାଜିତ ଏବଂ କେତେକ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଭାଗବତ ମେଳନ ଗାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନିତ୍ୟ ବନ୍ଦନୀୟ ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ସର୍ବଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ ବୋଲି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ଏପରିକି ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଘବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ଜଳର ଟୋପେ ତୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ନବାକ୍ଷରୀ ଭାଗବତରୁ 2 ଧାଡ଼ି କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଜୀବର ବୈକୁଣ୍ଠ ବାସ ପାଇଁ ତାଟି କବାଟ ଖୋଲିଯାଏ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଅତି ବଡ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ତତ୍ସମୟରେ ଦୈନିକ ଜନସମାଗମ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଜପତି ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଭାବେ ପାଇଥିବା ରାଣୀ ଉଆସ ଅଧୁନା ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସନ୍ନିକଟ ମହୋଦଧି ତୀରେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି ଅତି ବଡ଼ି ଧ୍ୟାନରତ୍ନ ହେଲେ। ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ାରେ କୁଟୀରରେ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥାଏ, ମାତ୍ର ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଅତି ବଡ଼ିଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ତଥା ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ 7 ଲହଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନାକର ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ 7 ଲଉଡ଼ି ମଠ ଏହି ପରମ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ଥଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବର ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ବହନ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ।
नवाक्षरी श्रीमद् भागवत ओडिया जातिर जीवन नैवेद्य स्वरूप। एथिरे महर्षि व्यासदेवଙ୍କର अष्टादश पुराणर सारांश ब्रह्मसूत्र स्वतंत्र भाव अति बड़ी ग्रंथि जाइछन्ति एवं एही 365 अध्याय विशिष्ट श्रीमद् भागवत ग्रंथ समुदाय 12 खंड स्कंदरी विभक्त। एकादश स्कंद पर्यंत अतिबणिक कुची और द्वादश स्कंद अतिबणिक नाम भक्त कवि महादेव दास रचना करथिले। प्रति खंडरे 10 रु 30 अध्याय, प्रति अध्याय 5 रु 300 छंद अछंती। एहीपरि मोट 365 अध्याय। जनश्रुति प्रचलित अच्छी जे अतिबड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवत लिखा पर एक विशाल ग्रंथर संशोधन तथा यार व्याकरण जनित मार्जना कि करें बोली मनरे चिंता करी महाप्रभु श्री जगन्नाथ शरणापन्न हेले। यही कार्य करने ब्रह्मगिरी निकटस्थ कांडकोंडा गाँव भक्त मनी साहू शरणापन्न होगा महाप्रभु स्वप्नादेश देले। भक्त जगन्नाथ दास लिखित तालपत्र खेदा तक गंडिली कर धरी कांडदंडा अभिमुखे परदिन सकाल बाहरी गले। सन्थ जोगी भक्त एमने सब जोग जन्मा तुलसी द्विपत्र बासिला बेले बालुत बेले एमने भगवत आशीर्वाद प्राप्त। भक्त मनी क्षेत्र में ताहा ही घटिला कहुए। एकदा गहिरा मथरे बुलु बुलु गोटे बग जंत्र विकृत भाव करुथिबारु बालक मनी देखा पाइले। बगर अंग भंगी जापारे जे तंटीर माछगंडा लगी। यही दृश्यटी देखी मनी आखि लुहरे छल छल होगला। से बिल हिड़मुंडारे बसी पड़ी से महाप्रभु को व्याकुल भाव में प्रार्थना कले। एड़िके बकटे पिलार एपरी निष्काम प्रार्थना ताहा पुणी बग भली एक इतर प्राणी लगी ता मनरे पुणी एते दया। बड़ दयावंत दिह कालिया शांति मनी को स्मरण कराई दे कहले, मनई तो से हिड़े बसी तो निज नाम को जप कर दे, देखिबु बग तंटीर कंटा बाहरी जीव। से दिन ताहा ही होइथिला। एही घटनाटीर स्वाक्षर बहन करी आज भी मध्य तंटीर माछगंडा बाहर करिबार अवर्त तुर्तुका मंत्र रूपे पीढ़ी पर पीढ़ी चिलिका कूलर गाँ गंडार अभ्यासित हो आसुची। कांड गोडार मनई साउ तंटीर कंटा चली जाऊ। से निरीह बालुत मनई बड़ होगा संगे संगे घटी चलुला आहरी अनेक अलौकिक घटना मान एवं समयानुक्रमे महाप्रभु श्री जगन्नाथ अन्य भक्त तथा सिद्धपुरुष भाव में मनई साहू से अंचल प्रसिद्ध लाभ कले। जगन्नाथ दास काठगोंडा गाँव में पहुँची भक्त मनई साहू को घर चिन्हवाक कठिन है नहीं। दिन द्विपहर है किंतु मनई धान बिलर फेरी ना। दासी आपणे अपेक्षा कले। किछि समय पर कहीं जड़े आसी षष्टांग प्रणाम हो पचारे, गोसाई केतेबेलू आसी पहुँचले? सकाल सकाल मठरू बाहरी आसिले परा। हौ हौ घर भितर को आसतु। डाणिया खराटारे आ केते समय बाहर ठिया होई रहे। आश्चर्यित तथा प्रश्नवाची नयन अज्ञात गोसाई नुआणिया छाड़ चपर घर भितर प्रवेश कर पचारे, आपण मो मनई साहू काली रात्र मु जानी आप स्वलिखित भागवत पांडुलिपि आनी एठक आसबे बोली। घर अगणारे गोसाई पाद धैर्य करी कुश आसन बसाई द्वपर भोजन पर अनुरोध करिसेंति मनी। खरा केळ गोसाई तुंड मध्य सुखी जाउथाए। अज्ञात गोसाई राजी हेले। दुई जनक आसन सह कदलीपत्र पकाई मनी भोजन पर डाकिले। गोसाई पत्र पाखे बसी थांती। मनी पत्र भात माछ तरकारी बाड़ बाड़ू कही चली थांती। चिलिका कूल मफसल गाँ आज्ञा ये जहाँ मिलला से गंडे भोजन करी जीव रखा कथा। अन्न बिहुनी हंस हानि जोग साधिबा क्या घिनी। चमकी पड़े गोसाई। आमिष बास्नारे प्रश्वास रुद्ध होपरी मन मची चिंता कली महाप्रभुंर ये कि लीला। मनी कथा आचार विचार व्यवहार तो महाप्रभु बांक अधर रहस्यमय हस परी लगुच। बुझी भी बुझी हो नहीं जीपरी ध्यानस्थ होगले गोसाई। ध्यान भासी उठिला श्रीमंदिर छवि। एबे बड़ देवल द्वीपर धूप उठी। अभड़ा डालीर महमह बास्नारे आनंद बजार महकी उठुची। हाथ चलवा हूँ गोसाई मनरे मनी डाकी गोसाई ध्यान भंगी होगला। हेले से कौन देखुं पात्र बगड़ा उषुना चाउल साथी माछ तरकारी परिवर्ते देखिथिबा द्वीपर धूपर 5टी जण अभड़ा अल्प अल्प हसी मनी कहते हाथ चली सेवा करवा हूँ गोसाई कौन सब भावुं सब से चकाडलांगर इच्छा। कले पाहांता पहरे महाप्रभु मत कही आपण एठक आसबे हेले मो भली अंकिचन जन ही निष्ठर मफसल जगार जगन्नाथ दास भली शुद्ध वैष्णव तथा परम विष्णु को आप्यायित करने को महाप्रभु निकट में निजे असमर्थता प्रकाश करते। जगवंत मो बंधु भाव में यही सबर व्यवस्था करिसेंति। भोजन सरिला। आचमन सह स्वस्ति वाचन कर गोसाई उठिले। हस्ता पखाड़न पर मनी साष्टांग गंडवत उद्देश्य हुए गोसाई कुंडाई पकई गदगद कंठे कहले, हे भक्त शिरोमणि लज्जा दियो नहीं, सब से लीलामय इच्छा मत आगे दे तुमको निर्देश करी कहिसेंति।
ଏବେ ଆମ୍ଭ ଆସିବାର କାରଣ ନିର୍ବାରଣ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ମିତ ହସି କହିଲେ, ଗୋସେଇଁ ବେଳ ରତ ହେବା ହେବା ଉପରେ, ତୁମେ ଆପଣ ଆମ୍ବ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ତୁମ୍ଭ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ତାଳପତ୍ର ଖେଦା ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମତେ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବ। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ହେଉ। ଏହା କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେହି ମତେ କରି ପୁରସ୍ତମ ବାହୁଜି ଆସିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ପୁନଶ୍ଚ କାଠଗଣ୍ଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦିନ ଦୁଇପହର ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତପ୍ରବର ମନେଇ ତାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଗୋସେଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଯାହା ସଂଶୋଧନ ହେବା କଥା ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆପଣ ସଂଶୋଧିତ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧକୁ ଉଠାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଖୋଲିଲେ। ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ? ତାଙ୍କର 14 ଅକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ଏବେ 9 ଅକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ଭାବିବା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାଳପତ୍ର ଖେଦାଗୁଡ଼ିକରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ ହସ ମୁଖ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୃହରୁ ଗହ୍ୱରରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଛନ୍ଦ। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗାନ କର। ସତ ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରେ ନିଷ୍କୃତ ହେଲା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ହେବ ପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଯାହାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ଗାୟନ ଶ୍ରବଣ ପୂଜନ କଲେ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହେବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣରେ ଏଯାବତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ପୁରୋଧ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅବକାଶ ଚିନ୍ତାରେ ଯଥାର୍ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ପାରସ୍କନ୍ଦ ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୀତେ କଲେ ପରକାଶ, ଥିବ ଯାଏ ଭାଷା ଗାଇବ ଓଡ଼ିଶା କହେ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କେତେ ଧର୍ମ ପୀର ଦେବେ ନିଜେ ଶିର ସ୍ୱଦେଶ ସ୍ୱଦେହ ନିର୍ମତେ, ଅସଂଖ୍ୟକ ନାସ୍ତିକ ହୋଇବେ ପ୍ରେମିକ ତୁମ୍ଭ ମଧୁମୟ ଗୀତେ। ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସରଳ ପ୍ରାଣ ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ଥ ସୁନିର୍ମିତ ସାତଲଉଡ଼ି ମଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 1547 ମସିହା ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହେଲେ। ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଭରି ରହିଥିବା ଭକ୍ତି ଭାବଧାରା ନବଖରୀ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏଯାବତ୍ ମାନଦଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତଥା ଭାଷାର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ଲେଖିଦେଇଗଲେ ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେକୃଷ୍ଣ ସଂଗୃହୀତ।